बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम लाइव शो के साथ में हूँ आपका मेज़बान समर अब्बास कज़ाफ़ी। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं गिलगित बल्तिस्तान के एक सुपरस्टार हमारे यंगस्टर्स के साथ मौजूद हैं। डेफिनेटली गिलगित बल्तिस्तान को अल्लाह ताला ने बेशुमार कुदरती वसाइल बेपनाह सलाहियतों से जो है वो नवाजा है। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हर पत्थर पत्थर के नीचे जो है वो टैलेंट छुपा हुआ है। इब्राहिम लिंकन जो कि अमेरिका का 16वां प्रेसिडेंट है, उनका भी कहना है कि एवरी पर्सन इज़ 50% लीडर इन दिस वर्ल्ड। बुनियादी तौर पर अगर हम देखते हैं तो दुनिया के अंदर हर इंसान 50% लीडर होता है, बाकी 50% उसको मौके मिलने की बात है। यकीनन हमारे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी बेपनाह टैलेंट जो है वो छुपा हुआ है हर पत्थर के नीचे। आज हमारे साथ मौजूद है गिलगित बल्तिस्तान के एक टैलेंटेड स्टार, हमारे एक होनहार तालिब इल्म जिनका ताल्लुक़ जो है वो हलकतीन दन्योर से है। इनका नाम है ज़मीर अब्बास और इनके अबू का नाम है फ़िदा हुसैन। और ये बच्चे के बारे में हम आपको बताते चलें कि ये बच्चा 7th क्लास में पढ़ते हैं और इनकी एज जो है वो 9 साल है। ज़मीर बेटा, सबसे पहले हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, आपको वेलकम शुक्रिया। कहते हैं। यकीनन जो लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं वो जानना चाहेंगे कि आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप ख़ुद भी बताएंगे ताकि हमारे जो बच्चे भी हैं उनके लिए एक इंस्पायरेशन मिले। आप अपना इंट्रोडक्शन, अपना तारुफ थोड़ा सा हमारे जो ऑडियंस हैं उनको आप करवा दीजिएगा। तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़मीर अब्बास शाह है। ओके, मेरे बाबा का नाम फ़िदा हुसैन शाह है। ग्रेट, इस वक्त ज़बरदस्त। हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही है, इसीलिए मैं अच्छे स्टडी नहीं कर पा रहा, लेकिन फ़िलहाल भी मैं अपनी वही मेहनत जारी रख रहा हूँ। बहुत सो ज़बरदस्त, आई स्टडी इन ग्रेड 7 में, ग्रेड 7 का एक तालिब इल्म हूँ। ग्रेट। और इंशाल्लाह अगले साल से हमारे स्कूल में कंप्यूटर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन मैंने इस साल एक एचएस टेस्ट के लिए अप्लाई किया है हायर सेकेंडरी में। ग्रेट, तो अगर इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अगर मेरा दाखिला वहाँ हो गया तो ज़रूर। उसके बाद मुझे शायद स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी, तो तब से मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकूँगा। वहाँ मुझे बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, जैसे कि लेबॉर्ट्री, लाइब्रेरी और कंप्यूटर और मल्टीमीडिया जैसी। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त ज़मीर बेटा, ज़बरदस्त। अच्छा, एक चीज़, आप 7th क्लास में पढ़ते हैं और आपकी एज 9 साल है। अच्छा, आपकी हॉबीज़ क्या है? डेफिनेटली हम आपके अंदर जो टैलेंट है उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। मीडिया का काम भी ये होता है कि जैसा कि आपने कहा कि आपके अंदर कुछ स्किल्स हैं, कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं। आप क्या समझते हैं कि आप ऑडियंस को, या आपके अंदर आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है? आपके अंदर आप क्या समझते हो कि दुनिया के बच्चों से, दीगर बच्चों से आपके अंदर कुछ यूनिक चीज़ें हैं? तो मुझे चाइनीज़ लर्निंग बहुत पसंद है और साइंटिफिक चीज़ें, साइंटिफिक ओके, फैक्ट्स मुझे पढ़ना पसंद है। और मेरा गोल एक ऐसी इन्वेंशन बनाना है जो एआई से भी हटकर हो, जो बिल्कुल ह्यूमन 2.0 की तरह हो, जिसे दुनिया के सारे इंसान और साइंटिस्ट ढूंढ रहे हैं। जैसे कि मार्स में हुआ था कि एक लेडी का स्टेचू मिला था। और आप सब स्फिंक्स ऑफ गिज़ा के बारे में जानते ही होंगे। तो स्फिंक्स ऑफ गिज़ा गिज़ा के एक फ़ेरो का मकबरा है। तो उसकी तरह का एक स्टैचू भी ज़मीन से बाहर निकल रहा था। फिश ग्रेट, जैसा एक स्टोन भी मिला था, और मार्स के क्रेटर्स और पोल्स में बहुत सारा आइस मिला था। तो अच्छा, यूएफओ मशीनरी पार्ट भी मिला है। यही एक रोवर को यही बिलीव किया जाता है। तो इसी तरह ह्यूमन 2.0 क्रिएट करना मेरा गोल है, जिसे हम फीड भी कर सकेंगे और जो सोच भी सकेगा, जिसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन भी होगी, तमाम वो नेसेसिटीज़ जो इंसान में होती है। थैंक यू। ठीक। अच्छा, लगता है ज़मीर बेटा आपके अंदर जो है वो साइंस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन है, स्टडीज़ की तरफ, जैसा कि आपने कहा। आप क्या समझते हैं, मीन आज के दौर में एआई का भी बहुत बड़ा एक इन्फ्लुएंस है हमारी लाइफ के अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। आप क्या समझते हैं कि ह्यूमन्स किस, अभी जो इंसान भी है यहाँ पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, आपका जो प्लान है या जो आप सोचते हो उससे फ्यूचर में आने वाले लोगों को क्या फ़ायदा होगा? उससे सबसे पहले तो फ़ायदा ये होगा कि हमारा काम आसान होगा। ठीक है। और इस वर्ल्ड में म्यूचुअलिटी ज़्यादा होगी। ओके, इस वर्ल्ड में लोग ज़्यादा पीस से रहेंगे। और मेरा मेरा एक ये ख्वाब है कि मैं इस वर्ल्ड को जो है पॉवर्टी से दूर कर सकूं। ठीक है। इन्फ्लेशन अभी इस वक्त पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हो रही है।
جیسے کہ اس وقت ہائپر انفلیشن ہو رہی ہے، جس کا مطلب ہے کہ 30 سے 40% چیزوں کی ریٹ بڑھ رہی ہے پورے پاکستان میں۔ ٹھیک ہے، بہت زبردست بیٹا، آپ کے آئیڈیاز، آپ کی جو نالج ہے، بہت ہی آپ کی اس عمر میں آپ کا اپروچ ماشاءاللہ بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہو ہمارے جو مسائل ہیں یہاں پہ، ان کا حل کیسے ممکن ہے؟ کیا وے آؤٹ ہے؟ ان کے مسائل کو ہم کیسے حل کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہمیں ورلڈ کے ساتھ چلنا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ورلڈ کے ساتھ نہیں چلیں گے تو ہمارا اس میں بہت نقصان ہے۔ جیسے کہ ہمیں ابھی اپنے لائف کے لیے منی ارن کرنا ضروری ہے، تو ہم وہ سیل کیے چیزیں سیل کیے یا سروسز سیل کیے بغیر اسے ہم اپنی نیسیسٹیز پوری نہیں کر سکتے، تو ہمیں باہر سے چیزیں امپورٹ کرنے کے لیے بھی پیسے چاہیے، کیونکہ اس دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں جو بارٹر سسٹم پہ کام کرتا ہو۔ بارٹر سسٹم وہ ہے جس میں ہم چیزوں کی ایکسچینج کرتے ہیں، جیسے کہ 1 کلو شوگر فار 1 کلو فوڈ۔ یا ٹھیک ہے، گریٹ، زبردست۔ تو اس طرح ہمارا مسئلہ اور مشکل ہو جائے گا اگر ہم اس کے پرائس مکمل طور پر ختم کر دیں، تو اس کا ہمیں نیو آئیڈیا سوچنا ہوگا۔ پاورٹی کو دور کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ ٹریز کی پلانٹیشن بھی ضروری ہے، کیونکہ ٹریز جو ہے ہمارے نیچر کو ہمیں ایکو فرینڈلی بناتے ہیں۔ ٹریز کی وجہ سے ہی ان کے روٹ جو ہوتے ہیں وہ زمین کو مضبوط بناتے ہیں۔ ابھی بہت کٹنگ ڈاؤن فارسٹ کی وجہ سے لینڈ سلائڈنگ زیادہ ہوتی ہے، تو لیوز جو ہوتے ہیں پلانٹس کے ان سے شور بھی کم ہوتا ہے، یعنی وہ نوائز کو ایبزارب کرتے ہیں۔ تو ابھی فارسٹ زیادہ کٹ ہونے کی وجہ سے نوائز زیادہ ہو رہی ہے، باہر ہمیں پولوشن زیادہ ہو رہی ہے، جیسے کہ کنٹریز ڈیولپڈ کنٹریز اور سٹیز کے اوپر اسموگ یعنی ایک قسم کا ہارمفل ہزارڈس ایئر ہے، تو یہ سٹیز کے اوپر ایک کلاؤڈیس لیئر بناتا ہے۔ جیسے کہ کراچی میں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ جو ہمیں کلاؤڈز دکھتے ہیں وہ اصل میں کلاؤڈز نہیں ہوتے، ایسیڈز، فیولز اور ڈیزل کے جو ایگزاسٹ فیولز ہیں وہ ہوتے ہیں، تو ان میں وہی کراچی میں ڈیزل 4x4 اتنے زیادہ ہے کہ وہاں اسموک کا اتنا بڑا لیئر ہے کہ ایک دن میں مور دین 100 پیپل اسموک کی وجہ سے ڈائی کرتے ہیں۔ گریٹ، بہت زبردست بیٹا۔ اچھا، آپ فرینکلی یہ بتا دیں، آپ کراچی گئے ہیں؟ کراچی تو نہیں گیا، میں نے پڑھا ہے اس کے بارے میں۔ گریٹ، بہت زبردست۔ ناظرین، ڈیفینیٹلی اس سے آپ اس کی اپروچ، اس کا جو لیول ہے، اس کا ایکسپوجر کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یقیناً ہمارے پاس ہر قسم کا جو ہے وہ ٹیلنٹ موجود ہے۔ اچھا ضمیر بیٹا، آپ یہ بتائیں کہ آپ نے بہت زبردست ایک انوائرمنٹ کے اوپر، کلائمیٹ کے اوپر بات کیا۔ ہمارا جو سماج ہے، ہماری جو سوشل جو ہیلتھ ہے معاشرے کے اندر، ڈیفینیٹلی صفائی ہم نہیں کرتے ہیں، گندگی کرتے ہیں، اس سے ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی، ہمارا انوائرمنٹ کتنا افیکٹ ہوتا ہے، اور لوگوں کو آپ کیا میسیج دیں گے؟ سب سے پہلے اس سے بہت افیکٹ ہوتی ہے، جیسے کہ پلانٹس جو کہ ہاربیورس کے لیے بہت بڑا فوڈ ہے، یہ فوڈ چین کو سب سے پہلے افیکٹ کرتا ہے، جیسے کہ کٹنگ ڈاؤن آف ٹریز سے بہت سے ہاربیورس کے لیے کھانا نہیں ملتا، تو انہیں کھانا نہیں ملنے کی وجہ سے یہ مر جاتے ہیں، اور دوسرے کارنیورس بھی اس کی وجہ سے مر جاتے ہیں، اور اس طرح فوڈ چین ڈسٹرب ہوتی ہے۔ جیسے کہ اگر پیکاکس کم ہوں گے، تو اگر پیکاکس کو ہم مار ڈالتے ہیں ابھی، تو فروگس کی پاپولیشن زیادہ ہوگی، فروگس کی پاپولیشن زیادہ ہوگی تو سنیکس کی پاپولیشن زیادہ ہوگی۔ اچھا، اس میں صفائی کے حوالے سے ہم گندگی کرتے ہیں، صفائی نہیں کرتے ہیں، ہمارے معاشرے کو ہم خراب کرتے ہیں، اس حوالے سے آپ بچوں کو، عوام کو کیا میسیج دیں گے؟ میں سب سے پہلے یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ عوام کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ پلانٹیشن کریں۔ یہ ایک پیر نے کہا ہے کہ ہر بندے کو اپنی زندگی میں 10 پودے لگانے ہیں، تو ایک شہر میں پاپولیشن ہے 1 ملین یعنی 10 لاکھ، تو اس شہر میں ہر بندہ 10 ٹریز پلانٹ کرتا ہے، تو 10 ملٹیپلائی بائی 10 ملین کرے تو ہمارے پاس اتنے زیادہ ٹریز ہوں گے کہ ہمارے لیے انوائرمنٹ بہت ایکو فرینڈلی ہوتا ہے۔ اس وقت ورلڈ وائڈ رین فارسٹ ڈسٹریبیوشن جو ہم کرتے ہیں، رین فارسٹ 30% سے بھی کم ایریا کور کرتے ہیں ورلڈ کا،
ورلڈ کا یا کسی بھی کنٹری کا رین فارسٹ کو 30% ایریا تو کور کرنا چاہیے، کسی بھی قسم کے فارسٹ اور پلانٹس کو 30% ایریا اگر کور نہیں کرتے ہیں تو وہ ملک بہت ہی غریب ملک ہے، کیونکہ اس وجہ سے وہاں ڈیتھس زیادہ ہوتی ہیں، ملک کی پاپولیشن کم ہوتی ہے، وہ جگہ پوری طرح سے تباہ ہو جاتی ہے۔ تو میرا یہ میسیج ہے کہ زیادہ سے زیادہ ٹریز پلانٹ کریں۔ زبردست۔ اچھا، اس کے علاوہ اور آپ کی کیا انٹرسٹ ہے؟ آپ کن کن سبجیکٹس کو آپ اسٹڈی کرتے ہو؟ کیا کچھ آپ فیوچر میں مزید کرنا چاہتے ہو اس کے علاوہ؟ میں فیوچر میں ایک سائنٹسٹ بننا چاہتا ہوں جو بایو کیمسٹری پہ زیادہ فوکس کرے۔ بایو کیمسٹری کا مطلب ہے کہ جو ہیومن بینگز ہوتے ہیں یا کوئی بھی لیونگ تھنگس، ان پر جو ہوتا ہے ان کے اندر جو کیمیکلز پریزنٹ ہوتے ہیں ان کے بارے میں اسٹڈی کرنا، ان کے بارے میں مور فائنڈ آؤٹ کرنا۔ جیسے کہ ہمارا اپینڈکس جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ٹاکسک کیمیکلز اسٹور کرتا ہے، لیکن جب اس کی رینج آ جاتی ہے کہ اس کا ٹائم ہو جاتا ہے تو اس میں اپینڈکس کے ایریا میں ہمیں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اگر جلدی ٹریٹمنٹ نہیں ہوتی تو یہ برسٹ ہو جاتا ہے، جو ہارمفل اور ٹاکسک کیمیکلز ہیں وہ ہماری باڈی میں اسپریڈ ہو جا سکتے ہیں، اس وجہ سے ہماری ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے، تو یہ بہت ہارمفل ہے۔ امیون سسٹم بھی اس سے افیکٹ ہوتا ہے، یہ بایو ڈائیورسٹی کے اپنے چین میں نہ ہونے سے امیون سسٹم بھی بہت افیکٹ آتا ہے۔ جیسے کہ ایک ٹائپ آف گرین فوڈ، کسی بھی طرح کا فوڈ جو ہماری فوڈ چین سے ہٹ جاتا ہے تو اس سے ہمیں وہ نیوٹریشن نہیں ملتا جو ہمیں چاہیے، اور ہمارے پاس ڈیفیشنسی ڈیزیزز آ جاتے ہیں، جیسے کہ ریکٹس ہوتے ہیں جو کہ کیلشیم ڈیفیشنسی کی وجہ سے ہوتے ہیں، جس سے بچوں کے اندر ان کی بونس ہوتی ہے وہ بریٹل ہو جاتی ہے، یعنی جلدی سے کریک ہو جاتی ہے یا بہت سافٹ ہوتی ہے اور بینڈ ہو جاتی ہیں۔ تو گوئٹر ایک قسم کی ڈیفیشنسی ڈیزیز ہے جو ہمارے تھائرائیڈ گلینڈ پر افیکٹ کرتی ہے، اس سے ہمارا تھائرائیڈ انلارج ہو جاتا ہے اور ہمارا تھروٹ جو ہے بڑا دکھنے لگتا ہے، اور یہ آیوڈین کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ زبردست بیٹا۔ اچھا بیٹا، یہ جو آپ باتیں بتا رہے ہو انوائرمنٹ کے اوپر، بایو ڈائیورسٹی کے اوپر، یہ آپ نے کتابیں جو یہ باتیں کسی کتاب میں پڑھی ہے، کہاں سے سیکھا ہے؟ میں نے یہ جو میں شروع گریڈ 1 سے جو کتابیں پڑھ رہا ہوں ان سے سیکھی۔ اچھا، یہ بک کے اندر سے ہی آپ بتا رہے ہیں؟ بک کے اچھا، اندر سے۔ ڈیفینیٹلی آپ نے جو ہیلتھ کے حوالے سے بھی کچھ ٹپس بتائی تھی، آپ کیا سمجھتے ہو گلگت بلتستان کے اندر جو ہمارے بچے ہیں، اسکول گوئنگ بچے ہیں، وہ اپنے ساتھ پیسے لے کے آتے ہیں، پاپڑ چنگم ٹافیاں کھا کے قسم قسم کی بیماریاں لے کے آتے ہیں، ان کی صحت صحیح نہیں رہتی ہے، اس پہ آپ کا آبزرویشن ہے، آپ کیا نالج تو رکھتے میرا ہیں؟ آبزرویشن یہ ہے کہ انہیں کھانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن زیادہ کنزمپشن بھی بہت ڈینجرس ہوتی ہے۔ انہیں اگر ہم بہت کم یوز کریں ان فیٹس کو تو بہت اچھا ہوگا۔ ہمارے کلاس کا تھا یا اسکول کا ایک بچہ تھا، تو وہ ہر دن پاپڑ زیادہ کھاتا تھا، تو ایک دن اس کے پیٹ میں درد ہونے لگا، اس کا ٹیسٹ ہوئے، اس کا آپریشن کا آرڈر ہوا، جب انہوں نے دیکھا اندر تو اس کے جو انٹسٹائن، اسمال انٹسٹائن ہو گئے تھے، وہ تھوڑا ہی بچ گیا تھا کہ وہ بلاسٹ ہو کے پھٹ جائے اور اس پاپڑ کی کی وجہ ڈیتھ ہو سے؟ جائے۔ ہاں، پاپٹ کی وجہ سے وہ بہت ویک ہو گئے تھے۔ اور ایک اور لڑکی تھی جو ہماری ٹیچر کی ایک ہمسائے تھی، وہ بہت چورن کنزیوم کرتی تھی، چورن تو آپ کو پتہ ہی ہوگا، تو وہ بہت کنزیوم کرتی تھی، ہر چیز پہ اسے چھڑک کے کھاتی تھی، تو اس وجہ سے ابھی وہ اس کا مینٹل ہیلتھ بھی صحیح نہیں ہے، وہ ایک پاگل شخص بن کے رہ گئی ہے، وہ بات بھی نہیں کر سکتی، وہ دیکھ بھی نہیں سکتی، سن بھی نہیں سکتی۔ بہت زبردست، آپ نے اچھی انفارمیشن شیئر کیا بیٹا۔ ہم آپ سے ڈیفینیٹلی جاننا چاہیں گے، آپ کیونکہ اسکول گوئنگ بچے ہیں، آپ کی انٹریکشن بچوں کے ساتھ ہوتی ہے، موسٹلی آپ نے کیا دیکھا ہے ہمارے بچے کیا چیزیں کھاتے ہیں جنہیں نہیں کھانا چاہیے؟ موسٹلی ہمارے بچے سب سے ہارمفل چیز پاپڑ کھاتے، کیونکہ اس میں پاپڑ سے بھی زیادہ ہارمفل جو بچے یہاں اسکول میں کاغذ کھاتے ہیں یہی ہارمفل ہے، سب سے زیادہ ہارمفل۔
पापड़ अच्छा, से भी ज़्यादा। कागज़ भी ये खाते हैं बच्चे? कुछ बच्चों का ऐसा नशा होता है ना कागज़ खाना, तो कागज़ खाने से ये होता है उसमें बहुत सारे केमिकल्स मिक्स केमिकल। होते हैं और बहुत सारे एनिमल एक्सक्रीशन भी उसमें मिक्स होता है, तो जिसमें नाइट्रोजन ज़्यादा होने की वजह से बच्चों की डेथ भी हो जा सकती है, किडनी स्टोन होता है और हमारे किडनीज फेल हो सकते हैं। ज़बरदस्त बेटा, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, एक और चीज़, क्योंकि हम एक मीडिया के हैं तो हमें ज़्यादा चीज़ें जानना ज़रूर होता है। हमारे पेरेंट्स ये कहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे हाथ से निकल रहे हैं, हमारे कंट्रोल से, हमारे सुनते नहीं हैं, जबकि बच्चे कहते हैं कि हमें पेरेंट्स टाइम नहीं देते हैं, एक हमारे साथ बात नहीं करते हैं, हम जो कहना चाहते हैं वो समझते नहीं हैं। आप क्या समझते हो कि आप बच्चे जो हैं उनका मसला क्या है, वो क्या चाहते हैं? तो उनका मसला ये है कि चेंजिंग वर्ल्ड की वजह से ये सब हो रहा है। चेंजिंग वर्ल्ड की वजह से मसरूफियात भी ज़्यादा होती है पेरेंट्स को, और बाहर बच्चों को देख के बच्चों का भी जी चाहता है बाहर जाने के लिए, इसलिए वो किसी भी किस्म का बहाना बना लेते हैं। ठीक है, मसलन क्या चाहते हैं बच्चे? आप खेलना चाहते हैं, सबक नहीं पढ़ना चाहते हैं? आपने क्या ऑब्जर्व किया है? आपके अपने फ्रेंड्स कलीग्स आपने देखा होगा, वो क्या चाहते हैं बच्चे? तो मैंने एक आदमी को देखा था, आमिर नाम था उसका। वो बहुत छोटे थे और वो बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, लेकिन उन्हें पढ़ना बहुत पसंद नहीं था। वो मेंटल बहुत सही थे, लेकिन उन्होंने कोशिश नहीं की, तो अभी वो भीख मांगते चल रहे हैं। अच्छा, तो ये कराची या लाहौर के किसी बंदे की बात है। ये कहीं आपने सोशल मीडिया में देखा था? नहीं, ये मैंने गवर्नमेंट हाई स्कूल की बुक से पढ़ा था। किसी बुक में पढ़ा था? ज़बरदस्त। और इसके अलावा आप पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहते हो कि पेरेंट्स को करना चाहिए जिनको अपने बच्चों के बारे में पता नहीं है, बच्चे कुछ और चाहते हैं, हम कुछ और चाहते हैं, क्या मसला आ रहा है? पेरेंट्स हमेशा बच्चों के बारे में सोचते हैं, बच्चों के लिए वो खुद को बहुत मसरूफ़ लगते हैं, लेकिन ये भी गलत है। उन्हें भी बच्चों को थोड़ा टाइम देना चाहिए, टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि बच्चों को टाइम ना देने से बच्चे भी बिगड़ जाते हैं। बहुत ज़बरदस्त बेटा, माशाल्लाह। आपके पास जो नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, आउटस्टैंडिंग है। इंशाल्लाह हम आपके साथ टाइम टू टाइम इस तरीके से इंटरेक्शन करेंगे, और जितने भी हुकूमती इदारे हैं, ज़िम्मेदार हुकाम हैं, उनसे भी हमारा मुतालिबा होगा कि आपके टैलेंट को एक्सप्लोर करने के लिए, आपको मौके फराहम करने के लिए इंशाल्लाह जो है वो हम ऑप्टिमिस्टिक हैं कि आपको इंशाल्लाह आपका जो स्किल के मुताबिक, आपके टैलेंट के मुताबिक आपको मौका ज़रूर मिलेगा। कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, इंसान को इतना मिलता है जितनी मेहनत करता है। आप जितनी मेहनत करेंगे उसका सिला आपको ज़रूर मिलेगा बेटा, ठीक है। अच्छा, और चीज़ें भी हम जानना चाहेंगे। अच्छा, आप बच्चों को, हमारे माशरे के लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहते हो? क्या मिसिंग है? क्या हमारे सोसाइटी के अंदर अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया है? क्या मसला है? आप कोई पैगाम की शक्ल में बताएं। तो मेरा ये पैगाम है कि जो हम काम करते हैं हर दिन, तो उनसे हट के हमें कुछ करना चाहिए, वही काम करने के लिए नहीं है। तो अल्लाह ताला ने इस इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए नहीं बनाया। अल्लाह ताला ने फरमाया है, मैंने इस कायनात में बहुत कुछ बनाया है, उसे ढूंढो। तो हमें क्या यह बात सब ढूंढना चाहिए। जैसे कि एक थ्योरी है, अगर हम यहाँ से एक लाइट ईयर अवे जाएंगे तो 1 ईयर पास्ट हमें नजर आएगा, क्योंकि 1 ईयर बाद की इस प्रेजेंट की लाइट वहाँ तक नहीं पहुँची है, क्योंकि लाइट को 1 लाइट ईयर में लाइट को पास करने के लिए एक साल लग जाता है। तो वहाँ हम जाएंगे तो 1 ईयर पास्ट अगर हम देखेंगे टेलीस्कोप से तो हमें 1 ईयर पास्ट नजर आएगा। तो जितना ठीक। लाइट ईयर हम अवे जाएंगे उतना पास्ट हमें नजर आएगा। ये सिर्फ एक थ्योरी है, इसके बारे में अभी तहकीक नहीं किया गया, क्योंकि कोई भी अभी 1 लाइट ईयर तक का भी डिस्टेंस कवर नहीं कर पाया। हाँ, लेकिन हबल टेलीस्कोप से देखा गया है 69 मिलियन लाइट ईयर्स की रेंज पर। ठीक है बेटा, आपकी जो अप्रोच है वो एक साइंटिस्ट वाली है, क्योंकि आप जो एंगल से देख रहे हो बहुत ज़बरदस्त। आपको आप थोड़ा कुछ वो भी बता दें हमारे बच्चों के लिए, मतलब बुनियादी आपने अभी तक किन किन साइंसदानों के बारे बारे में पढ़ा है, मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में, दुनिया के साइंटिस्ट के बारे में, उनके काम के हवाले से। सपोज आप फ्यूचर में साइंस के अंदर जाते हैं, कोई नई इन्वेंशन करेंगे, कोई नई थ्योरी दे देंगे, आपका क्या प्लान है इसके ऊपर? तो मैंने ज़्यादा साइंटिस्ट के बारे में नहीं पढ़ा, सिर्फ मैंने दो मशहूर साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा है, थॉमस एडिसन और जिसने क्या इब्न बनाया था हेसन। थॉमस एडिसन ने? थॉमस एडिसन ने लाइट बल्ब बनाया था और अरे, बहुत सी अच्छा, इजाज़त की इन्वेंशन थी, से। जैसे कि
थॉमस एडिसन ने ही बनाया था प्रोजेक्टर, जिसे काइटोस्कोप कहते थे। और फिर जबरदस्त। फोनोग्राफ भी उन्होंने ही बनाया था, जो काइटोस्कोप के साथ लगाया तो तस्वीरें जो बनती थी वो हिलती भी थी और बात भी करती थी। तो अच्छा, इस वजह से वर्ल्ड वाइड मॉडर्न प्रोजेक्टर्स और मोबाइल फोन्स का इन्वेंशन इजी हुआ। ग्रेट, ज़बरदस्त। ठीक, और आप और फ्यूचर में क्या इन्वेंशंस करना चाहते हो, क्या थ्योरी देना चाहते हो मज़ीद कुछ? आपने जैसा कि कहा कि हमें रूटीन से हट के या अपने काम से हट के, सिलेबस से हट के कुछ नया करना चाहिए, क्या नया क्या करोगे? फिलहाल फ्यूचर की थ्योरी मेरी ये होने वाली है कि इससे पूरे यूनिवर्स में या कहें मल्टीवर्सेस और गोल्ड वर्सेस में तो इतने प्लैनेट्स है कि वो अनकाउंटेबल है। और अर्थ जैसे बहुत प्लैनेट्स होंगे जिसमें अभी इससे थाउजेंड्स ऑफ ईयर पास्ट का टाइम हो। तो मेरी थ्योरी ये है कि एक जगह में टाइम अलग हो, एक जगह में टाइम अलग हो, एक जगह में टाइम बहुत आगे निकल गया हो, एक जगह में टाइम बहुत पीछे रह गया है। ठीक है। अच्छा, इस आपने बेटा, क्योंकि आपके ना मज़ीद उसके लिए ना हमें जानना चाहते हैं, क्योंकि आपकी जो बातें हैं बहुत डेप्थ में है, एक साइंटिस्ट समझ सकता है, एक वो साइंस का बंदा समझ सकता है, हम मीडिया वाले इतना हमें ज़्यादा पता नहीं है। इस तरह कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने कहा है कि 7 आसमानें ऊपर है, 7 ज़मीनें नीचे हैं। ठीक है, हम इधर दरमियान में फंस के रह गए, इधर आके पैदा इधर हो गए तो हम इधर रह गए। इस तरह हमें 7 आसमानों तक हमें जाना चाहिए, 7 ज़मीनों तक जाना चाहिए। इस पे आप क्या कहते हैं? तो सात आसमान वाला भी ये अल्लाह ताला ने फरमाया है। और जन्नत के साथ तबके भी हैं जिन्हें यकीनन अल्लाह ताला ने सात आसमान फरमाया है, और सात ज़मीन उन्हें फरमाया है कि जहन्नुम के तबकों को। अच्छा, ग्रेट, बहुत ज़बरदस्त, माशाल्लाह बेटा, अल्लाह आपको कामयाब करे। अगेन एक और मैसेज लास्ट में बच्चों को, पेरेंट्स को, जो हमारे मुल्क के जो चलाने वाले सियासतदान हैं, उनको मसाइल से निकलने के लिए, हमें आगे बढ़ने के लिए, तरक्की के लिए, इंसानियत की फलाह व बहबूद के लिए क्या मैसेज दोगे आप? तो सबसे पहले तो मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि इस मुल्क में इन्फ्लेशन ज़्यादा हो रही है, यानी हाइपर इन्फ्लेशन हो रही है, गलोपिंग इन्फ्लेशन भी नहीं हो रही, हाइपर इन्फ्लेशन हो रही है, जिससे 30 to 40% पर मंथ प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो यही वजह है कि हमारा मुल्क पीछे रह गया। इस मुल्क में बहुत रिसोर्सेज है, इतने रिसोर्सेज कि यूनाइटेड स्टेट्स का भी ये मुकाबला कर सकता है, लेकिन यहाँ के लोग सुस्त हैं। जापान के लोग जो बहुत अपने वक्त को काम में लगा रहने देते हैं, वो इस वक्त कार मैन्युफैक्चरिंग में टॉप पे हैं। उनकी कार ब्रांड्स बहुत ही अच्छी होती है। और चाइना भी कुछ कम नहीं है। ये जो हम कहते हैं चाइना की चीज़ें 2 नंबर है, तो ये ऐसा नहीं है। हम इसके बारे में गूगल में देखते नहीं है, उन्होंने जो इंस्ट्रक्शन उस पे दिए उस तरह फॉलो नहीं करते, इसलिए वो जल्दी ख़राब हो जाता है। इसलिए हम उसे ख़राब समझते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ज़बरदस्त, कराची पाकिस्तान का वो दारुल बड़ा शहर हुकूमत है। है, लेकिन ऑफिशियली इस्लामाबाद को डिक्लेयर किया जाता पहले है। था, अभी ये इस्लामाबाद कैपिटल है। ठीक है बेटा, इस्लामाबाद यस। कैपिटल है। ओके। लेकिन पाकिस्तान ने इतनी तरक्की नहीं की कि अभी पाकिस्तान में बड़े मोबाइल्स बनना, शायद स्मार्टफोन्स बनना अभी शुरू हुए हैं। क्योंकि पाकिस्तान बहुत सालों से सिर्फ बटन वाले मोबाइल बना रहा है। तो ये मोबाइल भी उसने बहुत लेट बनाया है। बटन वाले मोबाइल भी का प्रोसेस ही आईफोन 1 प्लस के रिलीज के बाद हुआ था 2007 में। ग्रेट बेटा, तो ज़बरदस्त। मेरा ये पैगाम है कि हम सबको मेहनत करनी चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए अपने काम से हटकर। जो है दुनिया में, इस दुनिया में जितने भी काम है उनसे हटकर हमें एक्सप्लोर करना चाहिए। थैंक यू, यही बहुत मेरा था। बहुत ज़बरदस्त बेटा ज़मीर अब्बास, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। इंशाल्लाह हम आपके साथ इस तरीके से सेशंस करेंगे, आपके स्कूल का भी विज़िट करेंगे, आपके घर का भी विज़िट करके आपके अबू का भी इंटरव्यू ले लेंगे, आपके जो बहन भाई है, आपकी फैमिली है, उनका भी इंटरव्यू लेके, ताकि हम दिगर जो हमारे बच्चे हैं उनको हम दिखाएंगे कि आपकी तरह हर बच्चा, हम चाहते हैं कि गिलगित बाल्टिस्तान का हर बच्चा आपकी तरह सुपरस्टार हो, टैलेंटेड हो, कुछ नया सोचे, कुछ करे, जिससे हमारा इलाका तरक्की करे। यकीनन नाजरीन, लास्ट में हम यही कहना चाहेंगे, यकीनन
ان کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ ہمیں کچھ نیا کرنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ ہم کنٹریبیوٹ کریں، ہماری وجہ سے معاشرے کے لوگوں کو فائدہ ہو۔ یقیناً ضمیر عباس جیسے گلگت بلتستان کے اندر بے پناہ ہزاروں جو ہے وہ ٹیلنٹ چھپا ہوا ہے۔ لاسٹ ٹائم آپ نے بھی ایک دیکھا تھا ہمارے بلتستان سے جو ہے وہ لاسٹ ٹائم جو گلگت بلتستان ہمارے بلتستان سے شیرازی جو آئے تھے ایک ویلاگ کی شکل میں، انہوں نے ایک ولیج لائف کو دکھایا تھا اور پوری دنیا کو اٹریکٹ کیا تھا۔ یقیناً اسی طرح ضمیر عباس بھی ایک سائنٹسٹ ہیں مستقبل کے، اور یہ ڈیفرنٹلی کچھ نیا کریں گے، کچھ نئی انوینشنز کریں گے تو یقیناً ہمارے ملک کے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے فروٹفل ہوگا۔ اور ہم ارباب اختیار سے اسپیشلی جو ہمارے ادارے ہیں، سماجی ادارے، ریاستی ادارے ہیں، ان سے ہمارا یہ مطالبہ ہوگا کہ ان کو فوری طور پہ اس کے ٹیلنٹ کے مطابق ان کو جہاں اس کی نیڈ ہے، جس انسٹیٹیوشن میں اسکالرشپ پہ فوری طور پہ ان کو جو ہے وہ کہیں نہ اچھی انسٹیٹیوشن کے اندر اس کو فوری طور پہ جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے، ان کے لیے اسپیشل جو اسٹائفن دیا جائے، ان کے پیرنٹس کی ہیلپ کی جائے۔ یقیناً یہ بچہ جو ہے وہ اپنے فدا حسین کا نہیں ہے، یہ بچہ ہمارے پورے پاکستان کا ہے، ہمارے پورے معاشرے کا ہے، اور پوری دنیا کا ایک قیمتی سرمایہ ہے۔ ہمیں اپنے قیمتی سرمایوں کو، ہمارے جو ہیرے ہیں، ان کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ان ہونہار بچوں سے فائدہ حاصل کریں گے، ان کو اچھا مواقع دے دیں گے، اچھی تعلیم دے دیں گے، تو یقیناً کل کو پوری دنیا کے لیے یہ فروٹفل ہوں گے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان سمر عباس قذافی کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔